buku grammar dan vokabulari bisa didapatkan secara gratis. Kirimkan email ke biec.sch@gmail.com dengan subjek diktat. Dalam 1 menit diktat akan terkirim otomatis ke email Anda. Atau download di link pada penjelasan di bawah. Ada 3 hal penting untuk diketahui dan dilaksanakan dalam belajar bahasa, antara lain 1. Grammar atau tata bahasa. 2. Vokabulari atau kosakata. 3. Praktis atau latihan. Grammar atau tata bahasa yang akan kita pelajari dalam program ini sangat sederhana dan singkat, namun tidak mengurangi makna grammar yang benar. Vokabulari dalam bahasa Inggris sangat banyak, lebih dari 200.000 kata. Kita tidak mungkin menghafal seluruhnya dalam waktu yang singkat. Dalam program ini kita akan menghafalkan kosakata yang sering digunakan dalam pembicaraan. English praktis bisa dilakukan dengan cara yang tidak membosankan, yang bisa didapatkan di internet melalui lagu, berita, atau film. Umumnya, susunan kata dalam bahasa Inggris sama seperti dalam bahasa Indonesia, yakni mengikuti pola S-P-O-X, di mana S sama dengan subjek, P sama dengan predicate, O sama dengan objek, X sama dengan explanation atau keterangan. Untuk keterangan waktu, sering diletakkan di depan kalimat, sehingga susunan menjadi X, S, P, O, X. Contohnya, I love you. Every day I drink a glass of coffee at home. You can wait me here. I am a teacher. Kata kerja bantu, auxiliaries disingkat AUX, adalah bagian penting dalam menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, yang termasuk auxiliary antara lain can, may, must, will, shall, ought to, have, do. Dalam suatu kalimat, penempatan AUX adalah sebagai berikut. 1. AUX selalu diletakkan sesudah subjek. 2. Untuk kalimat negatif menyatakan tidak, not diletakkan sesudah AUX. 3. Untuk kalimat tanya yang jawabannya yes, no, AUX dipindahkan ke depan subjek. 4. Untuk kalimat tanya dengan kata tanya W6H, tetap AUX mendahului subjek. W6H yang dimaksud adalah what, where, when, why, who, which, how. You can help me. You cannot help me. Can you help me? How can you help me? I may help you. I may not help you. May I help you? When may I help you? He will invite you to his party. He will not invite you to his party. Will he invite you to his party? When will he invite you to his party? We shall win in this game. We shall not lose in this game. Shall we win in this game? How shall we win this game? You love me. You do not love me. Do you love me? Why do you love me? She loves you. She does not love you. Does she love you? Why does she love you? You have understood this lesson. You have not understood this lesson.
Have you understood this lesson? Which part have you understood? To be termasuk auxiliary. Di dalam kalimat, to be digunakan jika 1. Dalam kalimat tersebut predikatnya bukan kata kerja. 2. Membuat kalimat yang predikatnya sedang dikerjakan. 3. Membuat kalimat pasif. I am a teacher. It is a book. You are handsome. She can be angry. I am going to the office. He is singing a song. They are coming here. She will be coming here. I am invited to his party. My car is repaired. You are called by our boss. I will be promoted, become a director. Ada 4 aturan pembentukan tenses. 1. Continuous atau sedang menggunakan to be dan kata kerja ing. 2. Future atau akan menggunakan will atau shall dan kata kerja bentuk ke-1. 3. Perfect atau sudah menggunakan have dan kata kerja bentuk ke-3. 4. Past waktu lampau cukup menggantikan auxiliary menjadi bentuk kedua. Present. I go. I am going. I will go. I will be going. I have gone. I have been going. I will have gone. I will have been going. Past. I went. I was going. I would go. I would be going. I had gone. I had been going. I would have gone. I would have been going. Dalam bahasa Indonesia kita mendengarkan, Anda sudah mengerti, bukan? Kamu belum pernah ke Singapura, ya? Kata bukan dan ya pada akhir kalimat adalah bentuk question tag dalam bahasa Indonesia. Bentuk question tag dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. 1. Jika kalimat ke-1 tidak ada not, maka pada auxiliary pada tag diberi n, t. 2. Jika kalimat ke-1 sudah ada not, maka pada auxiliary pada tag tidak diberi not. You go to Jakarta, don't you? You do not go to Jakarta, do you? You are going to Jakarta, aren't you? You are not going to Jakarta, are you? You will go to Jakarta, won't you? You will not go to Jakarta, will you? You will be going to Jakarta, won't you? You will not be going to Jakarta, will you? You have gone to Jakarta, haven't you? You've been going to Jakarta. He will help you, and I will too. I can sing a song, and he will too. They may come to my house, and their parent may too. He did not go to school, and I did not either. He did not help me, and you did not either. Yesterday he did not come to the office, and his friend did not either. Using so and neither. You understand this sentence, and so do I. You don't understand this sentence, and neither do I. I can help you, and so can he. I cannot help you, neither can he. Opposite elliptic. You understand this sentence, but I do not. You
Passive voice adalah kalimat di mana subjeknya adalah sasaran dari kata kerja. Dalam kalimat tersebut subjeknya pasif. Dalam bahasa Indonesia, biasanya kata kerja menggunakan imbuhan di. Contohnya, dipukuli, ditulis, dilihat, dicium, dan lain-lain. Untuk membuat passive voice, kata kerja yang digunakan adalah bentuk ketiga dan to be diletakkan sebelum kata kerja tersebut. The book is bought by me. My brother is hit by a mirror. My car is being repaired. My computer will be sold. Passive voice adalah dependen dan independen terjadi akibat dua buah kalimat yang digabung menjadi satu kalimat, di mana kalimat yang satu merupakan induk kalimat dari kalimat yang lainnya. Contohnya, I say that I do not agree this agreement. He know that Amir will come here. I am sorry that I make you cry. He expect that the salary will be increased. ada 3 kegunaan kata kerja ini yang lazim. 1. Sedang. 2. Sebagai kata benda. 3. Aktif partisipal. Contoh. I am coming. You are thinking a problem. She is writing a letter. My father is building a hotel. They are singing an old song. My dreaming become a reality. I buy a building. Writing is my hobby. He goes to swimming pool. They like it traveling. The man talking to me last night is my father. Standing near the river, I sing a song. The tourist speaking to me just now will go to Bali. Amir coming from Jakarta can speak Mandarin. Satu, untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1, plural, maka harus ditambahkan huruf S pada akhir kata benda tersebut. 2. Untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1, plural, dan akhir pengucapannya berdesis, seperti gelas, box, piece, dan lain-lain, maka harus ditambahkan huruf I dan S pada akhir kata benda tersebut. 3. Terdapat beberapa pengecualian yang tidak mengikuti aturan ini. Berikut daftar lengkap pengecualian tersebut. Analysis, analyses. Cactus, cacti. Child, children. Crisis, crises. Criterion, criteria. Datum, data. Diagnosis, diagnosis. Elf, elves. Focus, foci. Foot, feet. Fungus, fungi. Goose, geese. Half, halves. Knife, knives. Leaf, leaves. Light, lives, loaf, loaves. Man, men, mouse, mice. Nucleus, nuclei. Oasis, oases. Person, people. Phenomenon, phenomena. Potato. If sebagai jika atau kalau, tidak ada perubahan struktur kalimat, tetapi if sebagai andaikan atau misal, terjadi perubahan struktur kalimat sebagai berikut. Pengandaian sekarang, gunakan tenses bentuk lampau atau past tense. To be with digunakan jika to be dibutuhkan apapun subjeknya. Untuk pengandaian waktu lampau, gunakan tenses bentuk past perfect. Contoh. If I were you, I would not do it. If you went now, you would meet him. If I could help you.
It dapat diartikan 3 jenis. 1. It sama dengan ini, itu, dia. 2. It sama dengan hal ini, hal itu, hal tersebut. 3. It tidak didefinisikan, digunakan untuk menyempurnakan kalimat. Contoh. It is a book. Lebih dari satu kata kerja dalam satu kalimat. Kata kerja kedua, ketiga, dan seterusnya wajib dimulai dengan to. Contoh. I like to tell you a story. I want to go to buy a bicycle. I come to invite you to my party. Setiap kata benda dimulai dengan kepemilikan, kata tunjuk, jumlah. Apabila ketiga hal di atas tidak ada, maka kata benda tersebut harus dimulai dengan the.